Ama kini ako dili vlog karon adlaw. Agilaay man ko asuri-suroy ko daplin baybayon. Ako kauban mga bata diri nindot diri lugar presko hangin. Nindot kaayo ila balas nindota nindot diri suroy-suroy ba. Katagsara ang buta makasuroy-suroy lagi kuno diri. Ako sa sige suroy-suroy naho gibati ko kagutom. Hasta mga kauban bata gipang gutom. Angita ta diri o makaon. Amang isda ta karon. Angita mi diri isda nakaagi ko diri Apalit ko isda diri barato ra. Ilamang ko 25 kilo ra. Ako diri haling uling para na sugbaan. Dugay haling uling. Kay basa man gud ila uling diri amo napalit. Kinahanglan sa ajuhon pay. Kay ila uling diri bagol. Dugay jud kini haling. Kapoy, sige papay. Hawoy na aho kamot, sige paypay. Wa mampud electric pan. Asag dira hawoy basta nakasugbaan. Ako hugas na isda namang ko diri Aho timplahan kini asin. Daghanon ni naho asin arong parat ba parat dili sila mukaon daghan. Ako ra makahurot ani Kay parat man parat. Ako gusto ko kaon parat asin. Aron daghan ko mainom coke ba soft drinks. Kay kung sige ta kaon parat lami pud inom soft drinks. Ako kapoy na. Sugba ani isda Indot unta naay daghan sudan. Ako ngita ko baboy sa merkado wa man pud tinda. Kay ang baboy nila nakabuhi kuno. Wa nila maihaw. Ako isda na lang ako palit lagi. Mga bata nakakita nako mura kuno ko Monggol. Ingon ko unsa na Monggol lowed. Saon wa man talain vlog lagi kini ra man dili vlog sugba ra. Isda man ko ako sugba. Sag diragod mura ko Monggoloid. Ang importante na tay earnings ani nga video Dala ra ba nako lingaw. Sus kay kung nadakpan pa ning manok apil ni manok ako sugba po diri Galing kay manok ni ako silingan nakalupad man. Kini manok ako ni gibato wa lang maigo. Kita mo ana manuka na kiang-kiang nam. Naigo man good iya tiil kiang-kiang ra. Wa lang mapurohi. Kay napuruhan pa litson labas ani. Sa unta man wa man di apod ako himo kinilaw. Kupod himo sos ani sinugban ako. Kita mo ana lami kayo. Kung nalingaw mo ning ako ang video palihog mo like og share para more videos pa nga atong himuon. Kini ako video kung daghan mo tan-aw maghimo na pug kog otro. Pero og walay mo tan-aw dili na ko maghimo. Amo undang na ako og himo og video. Undang na sad ko pag vlog. Kay kamo dili man mo tan-aw nini ako video. Og medyo taas-taas na ako video. Kaon na lang ko ani oy. Kay perti gutuman naman ko ani. Ako ready na ako mga pagkaon. Pwede na ni kanon. Pero adi sirta mo kaon. Ay wa pa ni watermelon. Og di na makaya ang kagutom. Kinahanglan na jud ta hungit dinhi dapita. Og ani ana mo kaon nakita. Sarap. Lami kayo. Ikag kamo nagtan-aw kanako. Pinatunlo po ta sa sos nga perting kahalang-halang. Og medyo taas-taas na tong video. Motiwas ako og kaon diha ninyo mga amigo. Og daghang salamat sa inyong paglantaw. Nining kabos og timawa og pobreng himugaway. Mao kini akong dili vlog karong adlaw. Bye-bye.